Hello, welcome. Nandito tayo ngayon sa yacht ng Jeddah, Saudi Arabia, guys. Kaya mag-ikot tayo dito ngayong gabi. Thank you so much. Tara na, samahan niyo ako. Hey guys, hanggang dulo guys, yung lalakarin natin, yung yacht. Tingnan niyo guys, yung mga kumakain dito sa gilid. At pwede kayong mag-ride. Ayan. Kaya lang hindi free guys yung ride dito. Fozo. Yan, Fozo. Yan guys, tingnan nyo guys sila guys. Yan. Kayang maglalakad tayo dito guys at magtatambay tayo hanggang magdamag kasi wala naman tayong mapupunta. Tingnan nyo guys yung dagat, dapat mga dito mga 4. Yan, sana mga 4 sana ay makikita nyo. Yan, tingnan nyo guys. Yan ang yacht. Yan ay nasa yacht tayo guys. Yan guys yung yacht. Yan guys. Music. Mag-edit na naman tayo guys kasi nga merong music ay magkakaroon naman tayo ng copyrights nito. At oh my god. Puro copyrights na naman tayo nito guys. Yan. Para sa lahat guys, family member. Yes, dito tayo at maglakad tayo hanggang dulo nun guys, okay? Okay guys, gusto nyo guys sumakay dyan sa mga kids. Yan. Yan, dito. Yan, tingnan nyo guys. Yan. Massage guys, yan. Free, click to pay. At parang gusto kong magpa-massage. Sarap dito mag-relax at mag-massage. Ayan guys. Ayan guys. Ayan guys. Siguro dyan kayo. May travel agency dito. Yan guys. Maglalakad tayo hanggang doon sa dulo. Yan guys, may mga ride din dito guys. Kung gusto nyo mag-ride guys, yan. So guys, yung view. Yan, papakita ko sa inyo yung view dito sa yacht. Jeddah, Marina Jeddah guys. Yan. At may mga yan, daming guys dito pwede mo pagtatambayan guys. Kaya napakahaba. Hanggang doon guys, may mga palaro pala doon sa dulo. Yun, doon sa dulo mayroong palaro guys. Kaya puntahan natin guys. Hanggang doon tayo maglakad. Ang haba nito guys. Kaya talagang mag-i-enjoy kayo dito. Lalo siguro pag maaga kayo dito, mayroong liwanag pa kaunti kasi makikita nyo talaga yung pati yung gilid ng dagat. Yan guys. Yan. Ito yung parang binago nila yung style dati doon sa Corniche. Yan guys. Sa Corniche yan guys. Yan, tingnan guys. Yan. Yan. Yan guys. Wow. Tingnan guys yung view. Yan, gusto nyo mag-rides, may rides dito, maraming rides guys. Yan guys, pwede kayo dito mag-photoshoot. Mayroon lang photoshoot dito guys. Yan, for remembrance. Yan. Yan guys yung kanilang logo. Wow. Beautiful. Ano ba to guys? Parang demonyo. Marami lang talaga dito guys, mga coffee shop. Oh, what this? Outside, wait. Yan guys. Yung mosque dito sa gilid ng dagat. That's it. Picture taking. Yan. Yan guys. Yung ano is the view. Yan guys, yung facilities na dito guys sa loob. Di ko alam kung ano yan. Baka hotel or something. Yan guys, ganda dun sa loob guys. Papasok tayo sa loob guys. Yan. Ito sa loob. Yan guys, papasok tayo dun sa loob guys.
Yan, try natin. Ang ganda sa loob guys, maraming mga tao. Kaya I like this. Yes, Jong. Yan guys. Papasok tayo sa loob guys. Yacht Club. Jeddah Yacht Club guys. Before in sweet food company. Show them this nice area. Yeah. Tingnan nyo guys, yung yate guys. Yeah. You are a chef of pastry? No, I'm labor only. Liver only? Yes. I don't like sheep. Yan guys, andito naman tayo sa kabilang side. Sa mga... Yan. Doon ay puro mga baby at dito naman ay puro mga karamihan mga ladies. Yes. Kami siya tayo na suya na, okay? Kami siya tayo na, asansot. Yan guys. Yung coffee shop ay hindi talaga mawawala. Yan. Guys. Dito tayo dadaan kayo kasi maraming mga tao doon. Are you hungry? Ayan guys. Ayan guys mga planted guys. At maraming mga bumibisita dito guys. بعمل له فيديو كمان هو محمد عايز يتفرج بعمل له فيديو اهون ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله حاجه بروفيشنال. Ayan guys, nakita nyo guys, yung yate nila guys. Yan yung yate nila. Di ko alam guys kung magkano yung entrance papunta dito sa yate nila guys. Wow. Close na guys, di ko alam kung magkano. Ayan guys. At di mawala guys yung mga coffee shop dito. وانا صغير كنت شغال على مراكب زي دي كده يا حمد. Yan guys, ang ganda dito guys, crowded. Andito kasi yung mga yacht, kaya dinadagsa ng mga tao guys. Yung yacht dito. Yan. Iwanan ko na yung mastery na yun kasi nakikonek sa wifi ko. Kaya iwanan ko na siya. Okay guys. Kaya guys, yung yacht nila guys. Yes sir friend. What's your name, my friend? Jong my friend. What's your name? Jong. جون بليز يا جون. Yeah. Don't run يعني. I need to pass because my video I had too much minutes. I need 12 minutes only 15 minutes. 50 copy guys. Yes, you walk so fast because my video is too much. Yeah, because I don't like too much time watching anyone. No, but I finish. I just walk normal. Yeah. I finished to take a video. I walk normal. Yeah. Now I need to walk fast. Yeah. No, I'm not running. No problem. Just talk your family. No problem. This 5 meters, 12 meters. You got my Wi-Fi. Yeah. 6 meters and 5 meters. No problem.
in a very nice place, my friend. Ayan guys. And you are very kind because you give me this Wi-Fi. شايف يا احمد ولا مش شايف انت ولا الكاميرا عامله ايه معايا؟ فيديو عشان Ayan يبيع. guys. شوف انا متصور معاه في الفيديو. Ayan guys, try nyo guys. الدنيا حلوه ما شاء الله يعني. Ayan. عقبال ما تيجي هنا حمود ان شاء الله. Wow. It's my camera. Okay. Any what's this, my friend? Maybe face. Face lock. Face lock. Ayan guys, yung dito guys. لقيت رايد بقى قال لي مش هقدر النهارده وكده وبيديك في المجلس. Ikutin natin to guys yung buong ano nila guys. اروح Ikutin natin فين؟ to guys. Yan. بدري احنا لسه بدري العشاء قلت طب ما افرجكم على نادي اليخوت اهو مراكب يا مصر. So guys, ikutin natin guys. Style. Yes. Perfume guys. Perfume. How is this? A lot of gift here. You need to give this Marina Boutique. Yan guys, Marina Boutique guys. Wait, I take my video first. Oh yes, looking good. اقعد اقعد بقى وارتاح. هاف ا سيت هاف ا سيت يا فريند. هذا صور فيديو. ايوه بيعمل فيديو وبيضحك فيديوهات بيضحك. بس انا ملاحظ ان كلهم عمانيين هنا. ها عمانيين كتير هنا. Okay, thank you. يعني 100 يعني. الو يا حمودي. والله عندهم يوقفوا على ابويا. Yan guys, tumingin namin sa perfume. ده انا كنت عايز اجيب لك هو ده المسك. Yan yung yacht nila على guys. فكره هو ده المسك. بس أنا كنت عايز اجيب لك Ayan guys, kaya lang syempre may bayad yung mag-ikot dito sa yacht. Ayan. Yung mahilig sa seafoods. Yan guys, seafoods. دي جميله شوف دي المركب ودي بنتها. Ayan guys, dito siguro yung yacht party. Kaya lang ay wala ngayong party. Walang party ngayon guys. Yacht party. Now, not available. Yeah. Okay, just kidding. Ayan guys. Mayroong restaurant sa loob. Ayan guys. مركب ومطعم في نفس الوقت. Ayan guys. بص يا حمودي Meron silang restaurant sa loob. Carla Restaurant. Sorry. Yan guys. Yan guys yung guys. That's the one? This is the best one? اخر واحد حتى كله. Are you sure? Oh. best one is the best one يا my friend. Are you sure my friend? بص يا محمد اهي. I have a party inside. they have a party. A lot of party inside. Best one is the best one يا my friend. Are you sure? Sure, of course. Oh, maybe. Look. Very easy. This is a small baby for this. That's the big captain. Yeah. Meron pa doon ay sa dulo. Gida Transport. Gida Transport, Terminal 1 and Maritime Transport. Dito pala yun guys. Hanggang dito lang. Then, hanggang dito lang meron. Okay, let's go back. Ayan guys, yung kanilang ticket dito sa loob. Sunday to Thursday, Friday and Very Saturday. cheap my friend. Yeah. 4 a.m. 4 a.m.
this is Yeah, you have two options. First option, one best tour, 1 hour and a half, one person 25 riyals. As I told Another you, option, another tour, 45 with food. 45 minutes with 25 free. Yes. Exactly. And children 9 years down, free. Yes. So tomorrow start now course. Ah, Okay. today is free. You're welcome. Yeah, thank you. Ayun guys, ayun na guys, yung details about dito pag nag-ride kayo dito sa yacht. Okay, let's try tomorrow. I will come back. This is nice. Yes, it's one of the best. Last one is the best one. Very one. Khalili bought small. Oh yes, small is. أيوة. And you see the baby boat. The baby boat. يعني they woke up in the morning and they have. شوف واد ما خلاني اعمل فيديوهات كمان. السلام عليكم. السلام عليكم عم الحاج. المهم ان اللي هم جنب بعض، التليفون جنب بعض عشان الواي فاي. ايه ده يوتيوبر يا خلي بالك، يعني يوتيوبر عم. أيوة. Pigs. ده بيبيع الفيديو بيعمل له ملايين ما شاء الله. ده شايفه ده. بص هو انما انا اللي اتعرفت عليه بالصدفه البحته. أم واحد اهو شغال اهو، الواد شغال ويوميته ماشي اهو. وانا بعمل له فيديوهات اهو. فيري جود يا ماي فريند. Make me a little video with me. حاضر يا حبيبي، حاضر يابا، حاضر يا عم الحاج. وانا والله ماليش نفسي انا اتصور مع اي حد يعني. خلي احمد بقى يتعلم الانجليزي ويتعلم الفيديوهات بقى، يعمل ازاي على اليوتيوب فيديوهات وكده. خلي احمد ومحمد يتعلموا. نعم يا حبيبي. شوف بيقول لك مركز ده كرمني. فيري نايس فيديو يا حبيبي. اي خدمه يا ابو الحاج. من الفلبين ده مانيلا بس. فلبين مانيلا بيعمل يوتيوبر يعني يوتيوبر. نعم يا حبيب بابا. ما تسألني شغل الفيديو ازاي؟ زي الناس يا حبيبي، ده سهل جدا يا حبيبي، مفيهاش كيمياء يعني. You run. I can't run يا my friend. I am old man. لا I am old man. I am an old man. But you are a young man. ايه رايكم في الفسحه دي النهارده يا ام احمد؟ اكنكم معانا عقبال ما تيجوا. عقبال ما تيجوا. انا بقول لك جنبي جدا، 5 دقايق والله ماشي يا اما. الناس بقى والله ده اللي انا بصور معاه ده بيقول لي 45 دقيقه بالسياره، وانا جاي 5 دقايق ماشي ما شاء الله. وبيقول لي جاي مخصوص عشان المكان ده، بيقول لي كان حلمي ان انا اجي له يعني. هو بيقطع بقى الفيديوهات دي ويشوف المناسب له ويعملها بقى ويوزعها، يبيعها بقى في الفلبين مش هنا. بص لوك يا ماي فريند كده، ماي فريند يا جون، فيري نايس فيو هير. بيقول له فيو حلو، قال له خدها كلها. مبسوط اهو، صوته عمال يكلم نفسه اهو، بيقول لي از نايس، بيقول لي جميل خالص. تعشيتوا ولا لسه يا ام احمد؟ تعشيتوا ولا لسه؟ هي الساعة كام عندكم دلوقتي؟ شوفي هنا الفيوهات يا ام احمد، بص كده. اوكي ليتس جو. الدنيا نظيفة قوي قوي يا ام احمد. انتوا تبقوا لنا باي حاجة بقى يا ام احمد. انا كده بالنسبة لي يعني جبت لك البتاع دي. هنا بقى بيسموها مارينا يا ام احمد، زي اللي في شرم الشيخ بالظبط. مارينا اللي انا كنت شغال فيها في الدايفنج سنتر بالظبط.
نفس المراكب دي بس كانت مراكب كبيرة شوية يعني. انت عندكم 9 لسه؟ روحه حلوة. واد جون اسمه جون، روحه حلوة يعني ما شاء الله. Okay. رجعنا العطر تاني اهو، كلهم من عمان. بتوع العطور اغلبهم من عمان والامارات. Yes, thank you. اهو العطور اهو. Again? No, that's it. Okay, thank you. ما شاء الله مش مفوت حاجة لما بتصور فيه. ما هو بيقطعهم بقى يا حمود، يعملوا فيديوهات صغيرة ويبيعها في الفلبين. شوف. I'm here in London now. Yeah, welcome, London. يا ويلكم يا ويلكم. You are welcome my friend anytime. شوف لوك يا ماي فريند اهو. فيري نايس فيو. بص يا محمد الفيوهات دي، Wow, nice view. شايفين الفنادق اللي ورا دي والابراج العاليه الشاهقه دي. شايفين وانا بصورها لها اهو. شايفين المراكب العاليه اللي هنا دي اهو. الناس بتصور كلها. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا ام احمد؟ مين؟ Nice view, my friend. طب ما انا اطفي بقى الفيديو بقى طالما انتوا مش مركزين معايا كده. طالما هو مش مركز معايا. محمد مش مركز معاك، خلاص معاك مصري عمال يبخر ما شاء الله. محمد ركز شويه يا حبيبي، وما تيجي كده بقى خش الحمام يا حبيب بابا، عشان ما ينفعش كده. ده كل سنة يعمل هيخش الحمام. Maybe it's a long video. Finish, thank you. You are very nice. How many? 6 minutes. Yan guys, naka 6 minutes video na tayo guys. Kakaikot dito sa Yacht Jeddah Marina guys. Yan, maraming mga nag-picture dito. Yan, nag-picture sila guys. Yan. Ito guys. Are you ready? No. Location, coffee shop. Yan guys, mga coffee shop. Tingnan nyo guys. And mother guys, are you ready guys? No, I'm not ready. Yan. Dito sila guys kumakain. Pag nagugutom kayo, pwede kayo kumain dito. Ayan lights. Lights view guys, paggabi guys. So guys, yun guys, ang ganda dito guys sa loob. Coffee shop. Like this, I like it. Ayan guys, ang ganda guys ang view niya. Ayan guys. Diba ang ganda guys? Hot view! Ayan guys, nag-enjoy ba kayo guys? Sana nag-enjoy kayo guys sa kakaikot natin dito guys sa Yacht Jeddah Yacht. Yes guys, dito yung bago to guys. At ngayon dito sa kabila ay dito ginagawa yung racing car dito. Yan yun guys. Ayan.
At umikot na tayo guys, kaya and ay magpapahinga naman tayo at mag-relax guys dahil nga ay tingnan nyo guys, may games sila sa loob. Hey, your music plus please stop your Ate guys yung colorful ng kanilang guys. Wow! Sarap mag-swimming guys. Natin guys. Masarap mag-swimming dito. Yan. Boom, 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 boom. Ganda ng color niya guys. Yan. Yan guys yung color niya. Ayan guys, dito guys nagtatapos yung ating pagtutor o pag-iikot sa Yacht Club ng Jeddah guys. Kaya ano pang hinihintay nyo guys kasi wala namang entrance fee. At huwag kalimutan guys, mag-like and subscribe. YouTube by Jong Sarah guys. We are out. Peace.